हेलो गाइस, जुकाम लगा है। इन फ्रंट से ही हूँ यार मैं। हाँ राजू बोलिए। जी जी जरूर। और यहाँ पे हंसराज जी, यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप? हंसराज हमी जी क्या बना रहे हैं आप? पूरी बना रहे हैं। तो वैसे आज कितनी रोटियां बनाओगे? 500 रोटी तो चाहिए। और राजेंद्र धामी जी भी लगे हैं, दिनेश धामी जी, सारे लोग। बड़ा बड़ा सरस्वती अब सब सरस्वती खुल्ने भइहाल्यो क्या गार लाएर तिनीहरूको लागि सरस्वती भन्यो अब यो तिमीले बडा
ये बेचारी बहुत दूर से आई है। जबाना जगो हौसला जबाना चढी खोली गोगाना रूप हेर्या मैना चढी खोली गोगाना हेटल कन्या जुन जसो जुन किडीको गाँसिदिउ कि गैलो माया खोली गोगाना गाँसिदिउ कि गैलो माया खोली गोगाना हे नम्मरी सुन्नु जसो जुन किडीको हौस्या जोबाना हे नम्बरी सुन जसो जुन किडीको हौस्या जोबाना हे नम्मरी सुन्नु जसो जुन किडीको हौस्या जोबाना साई तम्रो रसिलो बोली खोली गोगाना साई तम्रो रसिलो बोली खोली गोगाना बाजाको हौस्या जोबाना क्या छ बाजा भडी हाला खोली गोगाना क्या छ बाजा भडी हाला खोली गोगाना हे कुरा साइका मनको साई बाजाको हौस्या जोबाना हे कुरा साइका मनको साई बाजाको हौस्या जोबाना
खोलुकी मायाको गाँठो कि खोलेको गाना खोलुकी मायाको गाँठो खोलेको गाना ए कुरा सुन्या है त जुन किडीको हौस्या जवाना हे कुरा सुन्या है त जुन किडीको हौस्या जवाना मुख हेरी बात गरौँ कि खोलेको गाना मुख हेरी बात गरौँ कि खोलेको गाना ए मेरी मन्या छै त जुन किडीको हौस्या जवाना हे मेरी मन्या छै त जुन किडीको हौस्या जवाना ए मेरी मन्या छै त जुन किडीको हौस्या जवाना रूपसी आना रसाइको खोलेको गाना रूपसियाना रसाइको कि खोलेको गाना हे काटिने के बोली साई बाजाको हौस्या जवाना ए कटिनी कि बोली साई बाजाको हौस्या जवाना भड बाजा तयारै छु म खोलेको गाना हण बाजा तयारै छु म यी खोलेको गाना हे मनो मोटो झकी दिनादी झकी पुजुका भाँडार पुजुका भाँडार हिउँ पढे बरफ ऐसा नातिको बरतु भयो नाति